बरें मगाचें न्हू आयच्या दिसा आयच्या भलायकी मेस्त्रीन हांगासर भोव अपुरबायन आयच्या जोड्याची आनी दोनी कुटुंबाची परिचय करून दिल्ली आसा पूण ह्या जोड्याक ह्या वेदीर सांगात दिवच्याक आनी 4 जाणां तशेंच एकलो पेज बॉय आनी फ्लावर गर्ल सांगात दिवन आसात आय रिक्वेस्ट द पेज बॉय अँड फ्लावर गर्ल कायंडली कम ऑन द स्टेज देखून पेज बॉय आनी फ्लावर गर्लान देखून वेदीक येवचें फ्लावर गर्लान थंयसर रावचें आनी पेज बॉय म्हज्या फाटल्यान रावचें वेदी वयर Okay, Jilima Losi, right? A nice name. Okay, you had spoken in some language no, at the end. Which language was that? Korean language, that is? Okay, Odia language. Okay, Odia is the state language of Orissa or Odisha. Yes. It looked like some Chinese language. I think it's similar to Chinese, I guess, right? The accent I'm saying, right? Okay, anyways, kushi zali mo? ताणें हांगासर उलयत आसतना तांची राज्यभास ती देखून आमकां खुशी जाली आयकत आसतना आनी अशें म्हणटा आसतना थंयसर तेगांची आनी ह्या कुशीन तेगांची परिचय कर दिवच्याक म्हाका उरतो संतोश भोगता आय एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द 6 of them who are on the stage except the bride and the groom. First and foremost आज आयच्या न्हवऱ्याक मालदेरो जावन सांगात दिवन आसा तो गांवांत नारांपाडीचो न्हवऱ्याच्या मामाचो पूत प्रसूत फादर मुल्ला जांत आपले नर्सिंग शिकून आसा फायनल इयर नर्सिंग हे काळ आसलो चरके कोणी नर्स जावंक वचनातली ते नर्स कितें आसल्यार चलयांचें काम वा चलयांची वृत्ती म्हणची आसली पूण आजकाल काल बदलला वय मू तशें म्हणटा आसतना आजकाल दादले नर्सिंग शिकोवंक मुखार येतात आनी ते व्हडलें चॅलेंज ह्या आयच्या देड्यान कान गेल्लें आसा आनी ताचें नांव आसा जिन्सन रॉय मोंतेरो ताचे बगलेक आनेकलो देडो आयच्या न्हवऱ्याक सांगात दिवचो तो गांवांत कोडयालच्या नीरमार्गाचो तो न्हवऱ्याच्या काजीन भयणीचो पूत प्रसूत पयल्या वर्साचे PUC शिकप जोडच्याक ताका येदोलूच ताका सीट लाभल्या सान लुईस कॉलेज मंगळूर कॉमर्स विभागांत ताचें नांव आसा शनन डिसोजा ताचे नंतर त्या कुशीन आयच्या व्हंकलेक देरी जावन सांगात दिवन आसा तिची येदोलूच वळख करून दिल्या परत म्हाका तिची वळख करूंक व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता ती आसा व्हंकलेची बहीण आनी तें ओडिसाच्या कंदमालांत BSc in मॅथमॅटिक्स तें करून आसा आनी ताचें नांव आसा इतेश्री दिगल ताचे बगलेक आनी एक देडी आसा आनी ती गांवांत पानेरची आनी तें न्हवऱ्याच्या भयणीचे दू वा बायाचे दू आमी म्हणटा आनी ते प्रस्तुत RCC सेंट्रल स्कूल देर्लकट्टे हांगासर 8वे क्लासींत शिकून आसा ताचें नांव आसा सियोना लेनिशा रॉड्रिगस आनी धाकटुलो पेज बॉय आनी धाकटुलें फ्लागल तांकां आज हांवें फ्रिडम दिलां जर तर तांकां वेदीर बसयल्यार तांकां थंय बांदून घाललें बरें जाता आमी भायर सोडल्यार आमचें सुकण्याक आमी कशें सोडटा तशें ती तशें नेशन वचून आसतात पूण हांगासर गरज आसतना तांकां हांव मुखार आपयता आनी तातूंत पयलो आसा आज पेज बॉय जावन सांगात दिवचो तो गांवांत आसता नारांपाडीचो 4थ्या क्लासीक वेचाक तो आयतो जाला ताचें नांव आसा वॅलोन क्रास्ता आनी त्या कुशीन त्या भुरग्याक पळयत आसतना आमकां समेस्तांक खुशी जाता कित्याक ताचो स्मायल तितलो सुबीत आसा आनी स्मायलांत तें आमकां समेस्तांक आकर्शीत करूंक शकता आनी तें गांवांत पानेरचे UKGन शिकून आसा ताचें नांव आसा शॉना रॉड्रिगस आनी परत ह्या सकड 6 जाणांक आनी आयच्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक आमी परत घट्ट तालयांचो आवाज मात्र न्ही परत आवाज करूंक अवकाश आसा वाव म्हूण सांगूंक अवकाश आसा तशेंच कोणाक विसील मारूंक येतात आनी घट्ट विसील मारचें ह्या सुमेस्तांक बरें मागचें देवी गो
येस थँक्यू सो मच देव बरें करूं देखकर भुरग्यांनी बसका तुमी स्विकार करची व्हंकल नवऱ्यान मुखार येवचें मुखल्या कार्याक मुखल्या वांटेक आय रिक्वेस्ट द कपल टू कायंडली कम एट द फ्रंट आतां नवऱ्याक कोंकणी बरी येता व्हंकलेक कोंकणी येना ताणें आनी कोंकणी शिकाचें आनी जर तर आमच्या गांवांत एकामेकांत ताणें संपर्क करीत जर जाल्यार कोंकणीन संपर्क केल्यार मात्र आमकां समजता कित्याक हांगासर आमच्या गांवांत सराव जावन साऊथ इंडियांत हिंदी भास सरावत कोणाक तितली बरी करून येना इवन म्हाका जाल्यार येना ओके आनी त्या वेळार हांवें विचारलें एक सवाल आसा व्हंकलेक कोंकणी शिकोवंक कितलो तेंप जाय म्हूण सांगून आय हॅड आस्क्ड अ क्वेश्चन रायट टू यू बिफोर द फंक्शन हाउ मेनी मंथ्स यू नीड टू लर्न कोंकणी एंड व्हाट्स द आंसर शी गिव हाउ मेनी मंथ्स यू टोल्ड यस शी टोल्ड 3 months उसको 3 महीने चाहिए कोंकणी सिखाने के लिए राइट समाने सीखने के लिए सिखाने म्हळ्यार शिकोवचें सीखने म्हळ्यार शिकचें ओके आनी नवऱ्याक तेंच सवाल हांवें विचारलें आनी तो गॅरंटी चॅलेंज घाल म्हणालो हांव 3 म्हयन्यान व्हंकलेक कोंकणी शिकयता म्हणून सांगून देखून तांकां आमी घट्ट ताळयेचो आवाज दिया परत 3 म्हयने उपरांत आमकां परतून मेळोंक आसा गी अशें ताका संभ्रमाक कोंकणी शिकले लेकार ओके आसा म्हणटात ओके ताणें मोन करीचें बरें आज नवरो व्हंकलेक अशें म्हणटा आनी व्हंकल नवऱ्याक अशें म्हणटा Today, the bride is saying so and so to the groom, and groom says so and so to the bride. That is, without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing. With you, I'm something. Without you, I'm nothing. With you, I'm something. Together, we are everything. Together, we are everything. कित्याक ह्या संस्थानांत मोग श्रेष्ठ जावन आसा आनी अशें म्हणटा आसतना मोगा मुखार ताच्याकी श्रेष्ठ कितेंच ना मोग सगळें सोसून व्हरता कितले व्हडले अनवर आयल्यारी कितले व्हडले अवघड आयल्यारी मोग तें सगळें फूट करून मुखार वचोंक शकता आनी आज हें जोडें मोगांत एक जालां आसतना तांचो लग्नाचो पयलो नाच आमी सुमेस्तां बराबर व्यक्त करच्याक आमी सुमेस्तां बराबर सदर करच्याक आयचें जोडें आयतें जालां आतां तुमचे मुखार आयचें जोडें लॉरेन्स आनी लुसी हांचे तावन एक अपुरबायसो लग्नाचो पयलो नाच Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step तुम्ही बरे मागचे once again there we go yes thank you so much देव बरें करूं yes जोडी परत मुखार या yes couples मुखार या देडो आनी देडी बरें हांगासर सॉंग विगी आखेर जालें बगलें गी नवऱ्याक आनीक नाचोंक आशा आहली ओके आनीक अवकाश आसा देखून next part of the program is the bridal march. I request all the couples who are married and who are not married, boys and boys are fine, girls and girls are fine. We have to go one round, okay, and meet all the relatives over here. I request Tani
घट्ट तालयांचो आवाज दिवचो सगळ्या जोड्यांक सगळ्या यंगस्टर्सांक आमी बरें मागचें तांकां देव बरें करूं म्हणचें जोरान तालयांचो आवाज. आणि आता आमचे मध्ये या कार्यांत या संभ्रमांत संगीतान सांगात दिवच्याक डीजे जीवन आयतो जाला. डीजे जीवना संगी आमा सुमेश संगी तशेंच ह्या सकड जोड्या संगी आरंभ जाता. लॉरेन्स आणि लुसी हांच्या लग्नाचो पुरस्कार विथ अ काउंट डावन हाऊ मच 3 2 1 and take it away. Come on, jump. सिग्नल प्यार का सिग्नल यो यो सिग्नल दिखा दे सिग्नल बेबी सिग्नल Yes, come, we have to move now. यो यो सिग्नल दिखा दे सिग्नल बेबी फलक पे झांके में सितारे ले आऊं हंसी वो जन्नत के नजारे ले आऊं ओ मेरी महबूबा अगर तू हाँ कह दे अरे jump in the air jump in the air jump 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 in the air Yes, form two lines, form two lines. jump 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 सिग्नल प्यार का सिग्नल यो यो सिग्नल दिखा दे सिग्नल बेबी सिग्नल प्यार का सिग्नल यो यो सिग्नल दिखा दे सिग्नल बेबी या सकड Left. Left. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the sun begins to shine, oh, when the sun begins to shine, I wanna be in that number. Oh, when the sun begins to shine. Oh, when the saints Come on, successfully. That is the always. I can say that. Can we do everyone? Come on. go marching in, I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Everyone, everyone. To the edge of the valley, this comes back to the heart that is you. I'll be here in the rain valley. I'll be waiting, my darling, for you. Please come back to the red river valley. Please come back to the Clap heart once again, that is everyone. you. Keep clapping. Sakad. आवाज. I just amazed now. Everyone. I'll be waiting, my darling, for you. She'll be coming down the mountains when she comes. She'll be coming down the mountains when she comes. She'll be coming down the mountains. Down the mountains. Coming down the mountains when she comes. She'll be riding 6 by horses when she comes. She'll be riding 6 by horses when she comes. She'll be riding 6 by horses. Riding 6 by horses. Riding 6 by horses when she comes. Brown girl in the ring. Tra-la-la-la-la. She's a brown girl in the ring. Once again, very high. Everyone. Brown girl in the ring. Tra-la-la-la-la. She looks like the sugar in the club. Show me emotion. Tra-la-la-la. Show me emotion. Tra-la-la-la-la. Show me emotion. Tra-la-la-la. She looks like the sugar in the club. My body lies over the ocean. My body lies over the sea. My body lies over the ocean. Oh, bring back my body to me. Bring back, oh, bring back, oh, bring back my body to me. Bring back, oh, bring back, oh, bring back my body to me. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. Hooray, hooray,
It's a holy, holy day. Hooray, hooray. It's a holy, holy day. Hooray, hooray. It's a holy, holy day. I lost my partner, what can I do? I lost my partner, what can I do? I lost my partner, what Yes, can now I do? 4 lines. 4 lines. Come join you. 4 lines. Skip, skip to my loo, skip, skip, skip to my loo, skip, skip, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. Hooray, hooray, Yes, 6 lines. it's a Don't stop, holy, keep holy going. day. 6 lines. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. When the sun shines on the mountain and the night is on the run. Yes, बसल्या सुमेस तांके तांचो लग्नाचो पुरशांव सोबलो तुम्ही परत सुमेस तांणी कितें करचें कम ऑन परत तुमकां आवाज करूंक आनी विसील मारूंक अवकाश आसा वन्स अगेन फॉर द विसील Yes, thank you so much. देव बरें करूं. आतां हांगासर मोठो लायन डान्स आसा. We have a short line dance of 3.5 minutes. I request all the youngsters. तुमकां आतां partner जायचे म्हूण I don't need a partner now. I request all the youngsters to kindly come front. Yes, मुखार या मा. हास्तानी मोगान आपयला न्ही आमकां. देखून आमी तांच्या कार्यांत वांटेली जाल्यार तांकां मस्त संतोश जाता. Yes, मुखार या. तुमी फाटल्यान रावयात. Yes, 3 of you. Yes, हांगासर आसली मुखार या. Partner जायची म्हणून ची एनर्जी तांच्याकी डबल आर यू ऑल रेडी यू आर सिटिंग येस ऑर नो युअर चान्स इज डन नाउ फॉर देम येस ऑर नो तांचो आवाज आयकना तुमकां मागीर अवकाश तांकां अवकाश जाता ओके ऑल दोज हू आर सिटिंग आर यू ऑल रेडी येस ऑर नो Okay, perfect. And once again, everyone was standing over here with full energy. Are you all ready? Perfect. Okay, Maka. Clap, 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 and clap, clap. First. Dave. Burn it up, burn it up, burn it up. Burn it up, burn it up, burn it up. Burn it up, burn it up, burn it up. Burn it up, burn it up, burn it up. All right then. Okay. Next song. Okay, here we go. And we Move. move to the left, Move. left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the Jump. left, 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 left. Left. Right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Right, 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 right. Gregor Salto, Yep. Buddha, Papayo, Mr. Worldwide, darling. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Everyone. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left one time. Follow the leader. The roof is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Clap. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Hands up. Down, up, down, up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air.
the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Come on now, jump for the left, jump for the right, jump for the left, jump for the right. Everybody, jump for the left, jump for the right, jump for the left, jump for the right. Now clap and wave. Come on, clap and wave. Clap and wave. Come on, clap and wave. Everybody come. Follow the leader, 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 follow the leader. 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 Now somebody, anybody, everybody scream! You know and you know, so let's face it. You hand me it hello, hesitation never else. How could this be anything, anything else? Well, all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they all this. मुझा पाउला मेलैसिकी हाताक मुझा हात तुझो मेलैसिकी रित्या बोटाख्या मोदी घल्तोलो कबला दिवन जाउनु रो जीवित शाबित माग्या मी देवा लागी सो भाइ तुझी हाउ बोलेता चंद्रा तारा किलचे घालता आपुर बाई तुझी हाउ नियाळता सूर्या किरणा की थंडाई दिता सो भाई तुझी हाउ बोलेता चंद्रा तारा किलचे घालता आपुर बाई तुझी हाउ नियाळता सूर्या किरणा की थंडाई दिता Who catches the bouquet, she or he will be the lucky spinster or the lucky youngster. Okay, आपको बुक्के कैच पकड़ना है. Okay, कौन बुक्के कैच पकड़ता है वो आज का लकी स्पिनस्टर और लकी यंगस्टर बनाता है. सो आप ये एक लाइन फॉर्म करना है. काइंडली फॉर्म वन सिंगल लाइन. आप एक बड़ा राउंड जाना है इधर ही. ओके, जीवन रेडी मूव. येस, आणि बसली तुम्ही सुमेश तर तुम्ही रेडी की सकड. येस, आणि होकाल नवरो रेडी असत. नवऱ्यान होकलेच्या पाटल्यान रावचे दोळे कवर करचे. अँड वी हॅव डीजे जीवन फॉर द म्युझिक. A Barbie girl in the Barbie world, loving plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, that is your creation. Clap everyone, clap. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world, loving plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, that is your creation. With the countdown. I'm How a much? One, two, I'm no darling. You're my dog. three, and four. Kiss me here. Once again, keep moving. Hanky, hanky. You can touch, you can play. How much? I'm Three, always yours. two, In the Barbie world, one, and now toss. Yes, yes, मुका रहे, मुका रहे. Come friend. Okay. आपका गांव किधर है?
आपका बाई. Okay. You know what does this mean actually? Okay, this is only for the spinsters, not for the youngsters actually. But the thing is that sometimes for the program to catch the bouquet, the spinsters doesn't come. So I give the chance to the youngsters also, for the boys. Okay, it means that the one who catches the bouquet will be the very next bride or the groom. That is, in a very short period of time or the short span of time, there is one thinking that one who catches the bouquet will be the immediate next bride or the groom. Okay? आपका बताइए और एक सेंटेंस में आप आज का कपल को विश करना है. ओके? यस, एक ही सेंटेंस में. द माइक इज योर्स. My name is Abhishek Digal. My village, Odisha. Congratulations ke Antmadi ko rivi na. हाँ? हाँ? किस करना है यार? हाँ. All the best for my बहन और जीजू को. इधर भी ना और इधर. Lucky youngster, anga sir perfectly book ko cash turlosa. Abhishek Digal. Akami gattu taliyanso आवाज देऊनसो आणि takami देव बरे करू म्हणचे. Congratulations for being the lucky youngster of the day. Thank you so much. उरल्या सुमेस्तानी बस का तुम्ही स्वीकार करची तुमका सुमेस्तांक next time better luck आम्ही म्हणताव. Yes. आमच्या मंगलोरी क्रिस्तवांच्या लग्न संभ्रमांत वा लग्न कार्यांत दोन वांटे आसात. पहिलो वांटो आम्ही पाश्चात्य संस्कृती म्हणटा वा आम्ही वेस्टर्न कल्चर म्हणटा. जे कितें कार्य आता म्हणसर जाले ते सगळे वेस्टर्न कल्चर आणि आता मुखार जावंक आसचे कार्य सकड इंडियन कल्चर वा आमच्या मालगड्यांची रीत आणि रिवाज. आणि तातूंत पयल्यान पयलें आतां आयला वेळाच्या होकलेक रेस्मा साड्यार आणि फुलां बांगरांनी सोबोवच्याक आणि न्हेटोवच्याक. आणि ह्या खातीर होकलेक साड्याक उठोवच्याक हांव फुड्या पळयतां. न्हवऱ्याची 4 जाणां भयणी आसात. तुम्ही 4 जाणांनी मुखार येवचे आणि ती आसात बेनेडिक्टा लायला क्रास्ता, शांती प्रिया क्रास्ता, जॅनेट क्रास्ता आणि डायला क्रास्ता. तुम्ही 4 जाणांनी मुखार येवन होकलेक हात दिवन साड्याक उठोवच्याक आणि उपरांत दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियांनी मुखार येवन होकलेक साड्याक आयतें करच्याक विनंती. Manik uzvada છે તું આજા સરક્યા છે ફૂલ તું સંપ્યા છે માનિક ઉઝવડા છે.
सेंस रागान सावून कित्याक वेताय धांवून तुज्या मोगान वय वयता हांव व्हांवून मोगान जायते बाहे घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा पूण तें तुवें हांव तुजें पडटा मोगा तूं म्हजें सूख मोडटा मोगा सोरो कोपान आसतो तूं लागोना म्हाका तासो मोग केलो करूंक धांवता कशें हाका धरून दोर्यान वचोन वयता मोगान तेता बायल्यान दोरयता म्हणून बेश्टें पडलें मोग सोंसलो ना गोंयांत हें रागान फुल्लें तूं भोंवलाक दाहे कोणाक बिलकूल फुल्लें म्हाका पटोन पटोन काळीज तोडून हात दाखोवन सोल्लें बायल्यान दोरयता म्हणून बेश्टें पडलें मोग सोंसलो ना गोंयांत हें रागान फुल्लें तूं भोंवलाक दाहे कोणाक बिलकूल फुल्लें म्हाका पटोन पटोन काळीज तोडून हात दाखोवन सोल्लें साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ जल्दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साया जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया जब से है यार तू आया छाया बन के है प्यार तू छाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 सच करके मेरे सपने सच करके कहाँ जल्दी बच करके टच करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे Ding dang ding ding dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang ding dang चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरा करो दिन गिन गिन के तेरा करो दिन गिन गिन के आजा पिया रे तुम्ही सुमेस्ता संभ्रमाचे जेवण जेवण असतानाच या वेदीक 4 जणां मुखार येवन एक अपुरबायचा सोबीत नाच सादर करच्याक ती खुशी व्हरतात आणि वो नाच आयच्या नवऱ्याक तशेंच व्हंकलेक सादर करच्याक आनी तांकां डेडिकेट करच्याक ती वर्त्या मोगान ह्या वेदीक येवच्याक आयतीं जाल्यात आनी ती आसात आयच्या व्हंकलेक सांगात दिल्लें आयचे देडी ताचे संगी 4 जणां हितेश्री दिगल फातिमा प्रधान प्रीती दिगल आणि तृप्ती दिगल या 4 जणांक या वेदिक आम्ही स्वागत मागचे कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा ले चले जा ले चले जा सोनिया ले चले जा ले चले जा ले चले जा ले चले जा सोनिया ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे
தான் ஹிந்தில One second. पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Boot shake the top and go hardcore. Show it out, hit the party, hit the gimme, 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 gimme some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Boot shake the top and go hardcore. Show it out, hit the party, hit the gimme, 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 gimme some more. Oi todos tocar dista maca o dono vou controlar. Meu todos tocar, bokta maka, asa mudon hau sorga. Que tos goba haso suta konda. Kalis bordota, abas bordots kana. Aizani sogaka, ogana. आयच्या दिसा नवऱ्यान दिल्ल्या रेस्मा साड्यार आणि फुलां भांगरांनी सोबची आयची अपुरबायची सोबीत होकलबाई आयचे नखेत्र आयचे स्टार आयचे केंद्र बिंदू लुसी जिलिमा आपल्या नवऱ्या संगी बर्नडीन लॉरेन्सा संगी या वेदीक परत प्रवेश करत असताना आम्ही सुमेस्तानी बसले कडेच बसचे घट्ट तालयांचो आवाज दिवचो संगीताच्या नादान या वेदीक आयच्या जोड्याक परत स्वागत माझे लेट्स ऑल നാളേറെ കാത്തിട്ടും നീ വന്നില്ല, മോഹിക്കും പോലെ വേഗം നേരം പോയില്ല. നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തൊട്ടേ എന്നുള്ളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലം ജില്ലാല. മാറത്തെ മൈനെ നിൻ പേരെ കൊഞ്ചാറുള്ളൂ, നീ എന്നൊരാളെ എൻ കണ്ണിൽ മിന്നാനുള്ളൂ. ആകാശം വീശുന്നുണ്ട് മേഘത്തുവാല പാടാനി ഞാനില്ലേ ജില്ലം ജില്ലാല मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है. ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट. पर फूल वूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर की तैयारी है. नचते हैं सारे वाले मिल के, आजा हिले डुल के, ले आ सारे के सारे बाजारे. Ni muji gotu kitle sobit gotu tu kasini alta Bakli tu fulati sobai gulo bati tu kase pinchaita Ni muji gotu kitle sobit gotu tu kasini alta Bakli tu fulati sobai gulo bati tu kase pinchaita आयच्या दिसा होकलबाई जिलिमा लुसी एक राणी जावन एक नखेत्र जावन नवऱ्याच्या घराक नवऱ्याच्या कुटुंबाक ते अपुरबाचे सून जावन ताने प्रवेश घेतला अभी लूसी जिलिमा आपको सारी में कैसा दिख रहा है सुपर दिसता आणि हांगासर तुमकां सुमेस्तांक होकलबाई आता
आता रेस्मा साड्यार आणि फुलां भांगरांनी कशी दिसता आणि कशी सोपता एकल्यान दिल्ले जाप आणि एकल्यान दिवंक ना येस सुपर दिसता सोबीत दिसता क्यूट दिसता गॉर्जियस दिसता वंडरफुल दिसता लवली दिसता फॅन्टॅस्टिक दिसता पोरलो दिसता शोक दिसता वय मग वय आणि आता नवरो बाप येस लॉरेन्स तुजी घरकारन तुजी पतीन तुजी काळजाची राणी जिने सांगाती तुजी होकाल बाई तुका आता कशी दिसता कितें चप्पे जावं सांगताय ओके आता हसन हसन सांगता आणि भोव सोबीत दिसता म्हणून नवऱ्यान सांगिल्लें आसा आनी आतां जर तर सोबीत दिसता चंद दिसता क्यूट दिसता ऑसम दिसता प्रिटी दिसता वंडरफुल दिसता तर आमी समेस्तांनी आमच्या उजव्या हाताक दावा हात मेळोवनसो घट्ट तालयांचो आवाज आयच्या जोड्याक आमी परत दिवचो तशेंच तितल्या सोबीत तरान सोबयल्या सक्कड स्त्रियांकी परत जोरान तालयांचो आवाज जॉन द ब्रिटो चर्च नारामपाडी या देवतेंपलांत आज आयच्या जोड्याचे लग्न जाल्लें आसा काजार जाल्लें आसा एकामेकाच्या बोटाक मुदयो अर्पण करून एकामेका उतार बास दिवन तशेंच तांचे लग्न पयीं तांणी थंयसर आरंभ केल्लें आसा अनेक रिवाज अनेक संस्कृती आमच्या मालगड्यांची कार्यामणी सोबोवन वा नेटोवन व्हंकलेक जिने सांगातीन जावन स्विकार करची आनी आतां होरेत बाब लॉरेन्स फुडें वेता आनी लुसीच्या गळ्याक कार्यमणी नेटयता आणि सोबयता आमी समेस्तांनी बसल्यानी घट्ट तालयांचो आवाज दिवचो नाव इट्स अ टाइम फॉर द मंगलसूत्र आय रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज वन्स अगेन टू दिस लवली कपल कम ऑन फुलां जावन आसात संकेत मोगासो आणि फुलां जावन आसा संकेत परमळ असो आणि खंयसर फुलां आसात ते सगळ्या सुतुरांत सगळ्या वाठारांत परमळ ती फांकितात मात्र न्ही मोग व्यक्त करूंक मोग करणारा फुलां वापरतात आणि आता अनेक रिवाज अनेक संस्कृती फुलांजले आदल बदल करचे फर्स्ट पहिले होकलबाई फुलांजलो अर्पण करता नवऱ्याक आणि उपरांत लॉरेन्स फुलांजलो अर्पण करता होकलेक परत तांकां तालयांचो आवाज संगीत नाद औरत का तोरे बका येरे लक्की मचा रडता काळी सरते मुझे स्वप्नार तुझे हे तो शर्मा का खुशी हे कासार तुझे कडे अंब तुका तुंग मका एको एको लागकी मुजा लायको मका मोगाचे ते डोळे तांबडे तुझे पोले हे तुझेर मका डोळे या काळजांत दडदडे येस बर्नडीन आणि जिलिमा आणि एकामेका फुलांजले अर्पण केले नवऱ्यान होकलेक कार्यमणी नेटयली कार्यमणी सोबयली आणि होकलेक साड्यार थंयसर भोव अपुरबायन सोबयलें आसा आणि आता कितें बाकी आसा काही आवाज ना कितें बाकी कशें तूं ओके जे कितें दिवंक आसा ते मोगान दिवचे जे कितें पार्टी घेवंक आसा ते तुमी मोगान घेवचे नाव इट्स अ चान्स फॉर जिलिमा अँड लॉरेन्स फुडें वेचे तुमचो मोग तुमी हांगासर उक्त्यान व्यक्त करचो भुरग्यांनी सक्कड दोळे आमचे येस आका म्हणटात हांसो आमचे दोगी जण देडे भयंकर हांसून आसात तांकांय खुशी जाली वो वांटो येता आसतना देखून म्हाका तांकांय डिसअपॉयंट करूं नाका तांकांय बेजार करूं नाका सो देअर चान्स इज डन ते खंयच्या की संवसारांत आसा देअर चान्स इज डन नाव इट्स युअर चान्स तुमी मुखार वेचे तुमी एकामेका तुमचो संतोष व्यक्त करचो देड्यान आनी देडयेन आनी तुमी एकामेका शेकान दिवचे आमचे देडे मस्त पाप न्ही हे जावन थंय वचून शेकान दितात दुसरी जाली तर ती येवंक राखतली पूण ना कितें जावं तांचें बरें म्हण येस देखून तूं खंय तशीन गेल्लें ओके बरें देखून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देडयांक घट्ट तालयांचो आवाज मोगाचें न्हू ओके आतां आमी एक गिनाम आमी एक गिफ्ट
we have to give a gift to this lovely couple now. We all have to give a flying kiss. So whatever kiss you give, the noise or the sound of the kiss should be heard till Odisha. Okay? Odisha पोहोचना चाहिए. Okay, आणि आता तुम्ही दिल्लो आवाज, तुम्ही दिल्लो किस, तुम्ही दिल्लो उमो तो आवाज नरम पाडितावनो उकलेचे गावाक पावाजे. Okay, so पहिला अवकाश कोणा? Ladies or gents? Okay, ladies first. So all the ladies, hands on your lips for the flying kiss to this lovely couple with a countdown. 1, 2, and 3. Okay. All the men with 1, 2, and 3. Yes, perfect. Thank you so much. तुम्ही 4 जणांनी बस का स्वीकार करची होकल नवरो मुका your social media, Instagram, WhatsApp, Facebook or anything. Bekerne, Dede and Dedio, Mukaria, Hokal Norecha Patland, Rabaka. I request the bridesmaid and the best man kindly come front and stand on the stage. Dear friends, next part of the program is the traditional part. मुखलं वांटो आसा कार्याचो अनेक सांप्रदायिक वांटो पयल्यान पयलें आयच्या जोड्याक बेसांव दिवन पासोडी आयर करची. Now we are going to bless the couple and give the gift to the couple. First and foremost, I request and call upon नवऱ्याची आवया सामान्य लतिशा मंत्र तुम्ही फुडें येवचे. तशेंच बापायच्या स्थानार नवऱ्याच्या भोवजी सामान्य संतोष रॉड्रिगस तुम्ही फुडें येवन आयच्या जोड्याक बेसांव दिवन पासोडी आयर करची. तशेंच I request the bride's parents, Mr. Gokul Chandra Diggal and Arati Diggal, kindly come front, bless the couple and give a gift to this lovely couple. When you come here, come on from my right hand side. देवरेकरो आयच्या दोन्ही कुटुंबाच्या वडिलांक आणि मलगड्यांक मुखार येवन आयच्या जोड्याक बेसांव दिवन पासोडी आयर केल्ल्याक आयच्या दिसा 2 कुटुंबां एक जाल्यांत, 2 काळजां एक जाल्यांत, 2 मनां एक जाल्यांत, तशेंच 2 घरां एक जाल्यांत. ती आसात नरमपाडीचे क्रास्त गेल्ले कुटुंब, तर आनी कुटुंब आसा ओडिसाचे डिगला गेल्ले कुटुंब. आणि या वक्ता ये आणि येणे तांचो मोग व्यक्त करच्याक, तांचो संतोष व्यक्त करच्याक एकामेका फुलां थोडे अदल बदल करणं, पटलून धरणं, टाईट केस दिवच्याक आयती आसात. पहिले आवयो म्हणजे येणी मुखार वेतात आणि उपरांत येई मुखार वचून तांचो संतोष आणि मोग आमाचो मेस्तां बराबर व्यक्त करतात. परत तांकां तालयांचो आवाज, संगीताचो नाद. कम ऑन. कितें जाय एका कुटुंबात मोगाशी माय, इल्लो मोग इल्लो रागी लढाय, इसगरांतली दादोसकाय. कितें जाय एका कुटुंबात मोगाशी माय, इल्लो मोग इल्लो रागी लढाय, इसगरांतली दादोसकाय. कितें जाय एका कुटुंबात मोगाशी माय, इल्लो मोग इल्लो रागी लढाय, इसगरांतली दादोसकाय. राग इल्लो मोग इल्ली लढाई इस घरांतली कुटुंबांतली दादोसकाय. देव बरें करूं दोन्ही कुटुंबाच्या मलगड्यांक आणि वडिलांक. आमी घट्ट तालयांचो आवाज तांकां परत दिवचो. And today the bride's family are willing to give a token of respect and a gift to the groom's family. I request you to kindly come front, and whatever gift you have brought today, I request you to kindly move towards the groom's family and hand over that gift to the groom's mother and groom's
brother-in-law. देव बरें करो. देखकर दोन्ही कुटुंबाच्या आवय बापायनी बसका तुम्ही स्वीकार करची. नवऱ्याच्या भोवजीनी बसका तुम्ही स्वीकार करची. रिक्वेस्ट टू काइंडली टेक युअर सीट. आता होकलेची आवय मानेस्तीन आरती दिगल. To kindly come friend and give a ring to your son-in-law, as well as I request all the ladies to kindly come friend and bless the today's groom. पहिले सासूमाई मुदी शिवता. बरें करो. सासूमाईक मुखार येवन आयच्या नवऱ्याक म्हणजे जाव्याक मुदी शिवला. तशेंच सांगतले सर्व मायांक आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमचो जिन्सन बारी जॉली आसा. म्हळ्यार देडयेक ही रिवाज गोत्तू ना. तो कॉन्फिडेंटली आसा. पूण आमचे देडी बारी स्मार्ट आसा. ताका पयलेंत पुरो ट्रेनिंग दिवन दिला म्हणून आमी आयकलां. सो नाव आय रिक्वेस्ट Iteshri kindly come friend. Yes, got some money. In that one note is yours. Okay? You have to fight and take it. Okay? Yes, come this side. Come this side. Come this side. Just 5 seconds. Just 5 seconds. Yes. Take one note. Come on, everyone. Clap. Yes. Raddu bachire unji 5 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು. ಅರೇಕ್ ಯಾವು ಆತು ಯಾವ್ಜಾ ಯಾವ್ಜಾ ಯಾವು ಇರೇಕೆ ತೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಓ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಸ ಪೈಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಡೋರಾಂಚೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ कसरी भितर नोटली पोंदो रिजे म्हूण सांगून आसंदी बरें. आनी आतां दड्यान बसका तुवें स्वीकार करची. आय रिक्वेस्ट द ब्रायड टू कायंडली कम फ्रंट एंड स्टँड विथ द ग्रूम. आनी आतां एक मोगाची कानीक मनेस्त गोकुल चंद्रा डिगल फुडें येता आनी जाव्याक एक मोगाची कानीक अर्पण करूंक कशी व्हरता. मुखार येवन एक मोगाची कानीक जाव्याक म्हणजे for the bride to the groom's family. Before you hand over the bride, I request all the family members, every one of you, kindly come front and bless your daughter. अभी आपका बेटी को हैंड ओवर करने के पहले एक ब्लेसिंग देना है. ब्लेसिंग देने के Our
words go by. तुझ्या नोऱ्या Much before handing over your daughter to the groom's family, you are given a blessing to her. Thank you so much. Tishans तुम्ही अंगस रावचे. Some of them kindly come friend. Come at the back here. Dear friends, from a birth till today, we know that you have looked after your daughter like an angel. And now the time has come to hand over the bride to the groom's family. आणि हांगासर आमी सुमेस्तांनी ह्या वक्ता व्हंकलेक ओपसून दिवच्या पयलें उबे रावचें. आमचो उजवो हात व्हंकलेचेर न्हवऱ्याचेर उखलून दवरचो जेराल बेसाबाक. आमी सुमेस्तांनी उबे रावून आमचो उजवो हात हाचे जोड्याचेर उखलून दवरच्याक विनंती. बेसांव अब्रामाचे, बेसांव इजाकाचे, बेसांव जाकोबाचे, बेसांव आम सुमेस्तांक त्या सर्गीच्या बापान दिल्ले एन्स बेसांव आज आमी मागतांव आयची होकाल पयशिल्या ओडिशातावन ह्या नारांपाडेच्या गांवाक येत आसतना खंडीत जावन ताका कावजेनी भोगची साज. ते सर्व कावजेनी निवारून तुजी आशिर्वादां बेसावा ह्या भुरग्याचेर आनी प्रत्येक जावन न्हवऱ्याचेरय वचून मागतांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सुमेस्तांनी उबेच रावचें. मोगाचेर ल्हान तावन आज पर्यंत आवय बापायच्या घरान ल्हान व्हड जावन आज ह्या आपल्या मोगाच्या दुवेक ती न्हवऱ्याच्या घरांत उपसून दितात. आतां आमकांय तशेंच आतां आमच्या कुटुंबांत एक चली आसा तर जाल्यार आमी एका पयशिल्ल्या गांवच्या एका चल्या लागीं काजार करता आसतना खंडीत जावन आमच्या वडिलांकी एक कावजिनी आसता, भिरांत आसता आनी तीच भिरांत तांकांय आसा आज. देखून तांच्या दोळ्यांत इल्ली दुकां आसा. पूण आमी सुमेस्तां कळीत आसा एका बऱ्या कुटुंबांक हें दूज जावन सून जावन येता आसतना खंडीत जावन न्हवरो जावं दी, न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची जावं दी, आमकां वर्तोय पातयेनी आसा हें भुरगें ह्या कुटुंबांत बऱ्यान जी येतलें म्हूण सांगून. Dear friends, we know that from a childhood you have looked after your daughter in such a beautiful way, a wonderful way, and you have given everything to her. And today you are going to hand over your daughter, your star, your flower to the groom's family. We know that you are a bit nervous, but you have selected the right person to her and a wonderful family we have here. And now, on behalf of the entire family, I request Mr. Babullah Pradhan, the cousin of the bride, is going to come front and few words he is going to speak, and he is going to request the family to look after the daughter in a very nice way and very good way. मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है. मैं सबसे पहले सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोगों को शुभेच्छा और अभिनंदन करता हूँ. मेरा कहने का मतलब है, आपको तो मालूम ही होगा, किसको किसको मालूम है हम कहाँ से हैं. सब लोगों को मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है सब लोगों को ना जी. हम लोग उड़ीसा से आए हैं. 1 तारीख से ट्रेन पकड़ के आए हैं यहाँ पे शादी के लिए. हम लोग 3 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं और उतने दिन अब जो 4-5 दिन इधर रुके हैं उसके लिए हम लोगों का बहुत, हमारा लॉरेंस का फैमिली बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है. हम लोगों का खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ अच्छी तरह से बंदोबस्त करके बहुत हम लोगों का ख्याल रखा है. इसीलिए मैं दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार करता हूँ. हम लोग कितना भी शुक्रगुजार करेंगे तो वो भी कम है. इसीलिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ. हम लोगों को ख्याल रखने के लिए, हम लोगों को संभालने के लिए, हम लोगों का सब कुछ संभालने के लिए. और मैं क्या बताऊँ, मेरी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया, इनके बारे में क्या बताऊँ. जितना भी बोलूँ ये तो बहुत ही कम है. हम लोग जब छोटी सी थी तब से हम लोग इसको बहुत प्यार से लालन पालन करके इसको शिक्षा दी के और उसको एक काबिल, जो कि वो अपने आप
खड़ा होके आगे जाके किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, इसीलिए उसको इस प्रकार काबिल बनाया है। वो खुद बनी है ताकि वो आगे अपना जिंदगी अपने सहारे वो जी सके। इसीलिए प्रभु की इतना महिमा थी। वो कहाँ, हम ओडिशा है, लॉरेंस केरला के कासरगोड जिले के हैं। प्रभु की महिमा हो। ये इन लोगों का जो शादी करने का जो तैयार था वो तो उस पर बाला ने बनाया था जोड़ी। हम तो कुछ भी करते नहीं है। जब झिलिमा पैदा हुआ था तभी लॉरेंस पैदा हुआ था, तभी तो उन्होंने तय किया था कि लॉरेंस के साथ मैं आपको बना रहा हूँ। इसीलिए आज का दिन के लिए हम लोग बहुत इंतज़ार किया है। हम लोग बहुत खुशी से, बहुत प्यार से लालन पालन किया है। अभी ये बच्ची है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। हिंदी समझ में आ रहा है? ओके ना? अभी क्योंकि इसको घर परिवार संसार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो पढ़ाई कर रही थी, अभी जॉब कर रही थी, अभी घर में आके 2-4 दिन रुका है। बाद में हम लोग 1 तारीख को ट्रेन पकड़ के यहाँ आया है। इसीलिए अगर झिली से अगर कुछ भी गलती हो जाए, आप लोग को मैं विनती करता हूँ, वो बच्चा समझ के आप उसको बहू मत समझना, उसको अपना बेटी समझकर उसका गलती को माफ़ कर देना अगर कुछ भी गलती से। इसीलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, छोटी बच्ची समझ के उसको थोड़ा टाइम दीजिए। उनका का खान पीन, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का भाषा, सब कुछ उसको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा उसको यहाँ पे सेटल होने में। इसीलिए मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ। और आज से हम लोग जैसे संभाला था झिलिमा को, उसी प्रकार अभी से आपको सौंपते हुए आगे आने वाले दिन में हम आपसे यही आशा करते हैं कि हम लोग जितना प्यार दिया है, जितना ख्याल रखा है, हम लोग को इतना आशा है उससे भी कहीं ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप उनका। और उतना ही विश्वास है आप लोग उनके ऊपर, हमारे ऊपर भरोसा है। हम लोग तो कल जाएंगे, कल शाम को, कल परसों जाएंगे हम लोग। फिर फ़ोन पे ही बातचीत होगा, जो भी होगा वो अकेले जैसे ना पड़े। आप लोग कभी भी हम लोगों का याद नहीं करना चाहिए उसको। आप लोग इतना प्यार दो, इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए ताकि इन लोगों का मौका ना दीजिए हम लोगों को याद करने के लिए। और बस मैं इतना कह के, किरण, मैं इतना कह के बस मैं समाप्त करता हूँ। सब लोगों को धन्यवाद। बो अपूर्बाची उतरांत आनी उसारल्यांत एक 16 सली जल्मतनांस सरकार देव निश्चय करता काही खंयच्या सल्याक खंयची सली जायचे म्हूण सांगून, आनी त्या वरवीं पयशिल्ल्या ओरिसा तावन वा ओडिशा तावन या केरळा गांवाक म्हणजे कासरगोडाक ते देवान पयलेंच निश्चय केल्लें, ते तांणी उल्लेख केल्ले आसा। तितले माती तांणी आनीक उल्लेख केले, तुमी इतलो मोग दिजे गी, इतले बरें ताका सांबाळीचे गी आपल्या दुवे बरी, केदीकच तांच्या घरचो उडास तांकां येवन वचो। जर तर तुमी तो मोग दिल्यार खंडीत जावन ते तुमचे वांगडा संतोशान आसता, हेंच तांणी रिक्वेस्ट केल्लें आसा तुमकां समेस्तांक, तुमच्या कुटुंबाच्यांक। आनी देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू सो मच मिस्टर बाबुल्ला प्रधान फॉर युअर वंडरफुल अँड लवली सेंटिमेंटल वर्ड्स. Now, to give a promise to your family, we have Mr. Santosh Rodriguez आणि आता होकलेच्या कुटुंबाक भरोसा दिवच्याक तुमच्या दुवेक मुगान स्वीकार करच्याक नवऱ्याचो बोजी मानेस्त संतोष रॉड्रिगस आता तुमच्या मुखार. Dear Jenima family, I am first of all, I will very thankful to you. Your wonderful regards. From the side of Lawrence and family, I am assure you that we'll care and we'll give love and affection. I'll promise you she will very happy in our family. Thank you. On behalf of the entire family, especially on behalf of Lawrence's mom and Lawrence, Mr. Santosh Rodriguez has given a promise to you that they will look after your daughter like an angel. Not only like a, daughter-in-law, but she'll be coming as a daughter to their place and the house. So thank you so much, Mr. Santosh Rodriguez Tumkani. Ata, I request you to, with full of joy, with full of happiness, to kindly hand over your daughter to the groom's family. आमच्या घरी ये तुका फुलांचा बैठा तुका साडीन नटयता नारी तू वचली नारी. लॉरेंस, आप दोनों को शादियों का मुबारक.
मैं आपका मेरी बहन को हमारे बच्चे को आपको सौंप रहा हूँ। अभी से झिली माँ का जिम्मेदारी हम छोड़ दिया आपके ऊपर। आगे से जो भी होगा आप उनसे संभाल लेना। असो बस आमच्या घरी तुका फुलांचा बैता तुका Yes, thank you so much. नारी तू वचली नारी आमच्या घरात सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलांचा बैता तुका साड्या बैता नारी तू वचली नारी आमच्या घरात सरी Thank you so much. देव बरें करूं उपसून दिल्ल्याक आनी उपसून घेतल्याक आमी सुमेस्त आनी धन्य देवाक अर्घ दिलें. Let's all thank the Almighty God for this wonderful day. आमी सुमेस्त आनी उबे रावचें. लावदाते गीत आमी सांगाता गावचें. Laudate Domino, omnes gentes, laudate Deum, omnes populi, boniam confirmatae super nos, misericordia eius, et veritas Domini, manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Now, when I say three cheers to the bride and the groom and both the families, you have to say hooray at top of your voice, okay? So first and foremost, three cheers to Naram Padis, Krasta family. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Three cheers to Odisha's Diggle family. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Now all together, everyone, Tumi Sangche, and everyone was standing over here. Three cheers to Bernardine, Lawrence, and Lucy Jilima. Hip hip! Hip hip! And for the last time, hip hip! Thank you so much. Dev baren karo. Aicha Karya Chakarbari, DJ Jeevan, Royal Caterers Kumbla, Royal Rego Photography, Star Studio, Ullal, Nityadar Arrangers, and Nityadar Sounds. I wish Kudam he amche, banggan mogache, devan dilya, sevanenyache, sangeet he amche, rangi talyache, saudi mon maktau, tumka mesmonche. Kudam he amche, banggan mogache, devan dilya, sevanenyache, sangeet he amche, rangi talyache, saudi mon maktau, tumka mesmonche. Eka pakya ponda jien Jini anho putrani gunto Sobitaliani tineto Arpan tumka amche gaya Eka pakya ponda jien, jine anbo putrani gunto, subitalyani tineto, arpan tumka amche gaya.
पावंडांनी संतोषाच्या सरघडयांनी तुम्ही गांवच्या ह्या पदांनी लांब जियो भास कोंकणी जिविताच्या हर पावंडांनी संतोषाच्या सरकड्यांनी तुम्ही गांवच्या ह्या पदांनी लांब जियो भास कोंकणी कुटाम रे आमचे बंधन मोगाचे देवान दिल्या
हजार आबोली गुंतून हाडटलो तुका मळताना हांवी फुलतलो हजार नक्तिरां गुंतून हाडटलो चिंतना हांवी सोदतलो तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी मोळबाक पावून कुपान दवरून हांव शेवतलो ह्या आंगाक तुज्या नाजूक साडी हांव रोसतलो तुका नेसयताना लजेन रंगो सुता जागो सेंटिमेंटा तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच खरी जिणी त्या मोळबाक सोडून पावसाक दोनू हांव हाडटलो ह्या हाताक तुज्या कंकणां जावन हांव रोसतलो तुका नेसयताना कुशेन फुलो बोटां चान्ने जावन दिवता तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी
म्हजो पयलो पयलो मोग तूं तुका विसरो कसो सांग तूं भेसा काळजाची भांगरा देग तूं म्हज्या जिवाची पयली वेंग तूं म्हज्या रक्ताचो पयलो वेग तूं म्हजो पयलो पयलो मोग तूं तुका विसरो कसो सांग तूं भेसा काळजाची भांगरा देग तूं म्हज्या जिवाची पयली वेंग तूं म्हज्या रक्ताचो पयलो वेग तूं दर्याच्या तडीरी हाताक हात धरून चलतेल्या रेवेचेर बसल्यारी लारांच्या फेंडांत फुलतेल्या उंटून गो वयर बोन मोठ जाले हांव लारांक मेजून उरलो पांत्या सोदो म्हजो मोग हो थेंब्या थेंब्यांनी इरलो म्हजो पयलो पयलो मोग तूं तुका विसरो कसो सांग तूं पुनवेच्या रातीनी मोळबाक बोट जोखून हसतेल्या मेकेत्रा जळल्यारी सन्या उजवाडांत भिजतेल्या उंटून गो लास लसून केंड जाले हांव पावसाक राखून रावलो सांजे सरंग म्हजो मोग हो थोड्याच खिणांनी पावलो म्हजो पयलो पयलो मोग तूं तुका विसरो कसो सांग तूं भेसा काळजाची बांगरा देग तूं म्हज्या जिवाची
करंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे रंग लगा रंग लगा रंग लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे अपनी ओड़ ओड़ अपनी ओड़ कन्ना रे अपनी ओड़ ओड़ ओड़
I request everyone to make a round circle for Hoagie Boogie. You put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your wholesale in, you put your wholesale out. Wholesale in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. जुगा में साझा मने ना साझा रोगा मिले ना जुगा में साझा मने मिले ना जुगा में साझा मने ना साझा रोगा मिले ना जुगा में साझा मने मीना जुमियोटी मने पाटा बाडी मीना जूसा इटी बाई माला जोड़ी मीना जुमी ओटी मने पाटा बाडी मीना जूसा इटी बाई माला जोड़ी कुलु कुलु तरसी रूसा जी गुमाने मिले न जुगा में साझा मनला साझा रोगा मिले न जुगा में साझा मने मिले न जुगा में साझा मनला साझा रोगा मिले न जुगा में साझा मने
मिंदे सोडुगा में साजा मनेला साजा रोगा मिंदे सोडुगा में साजा मने मिंदे सोडुगा में साजा मनेला साजा रोगा मिंदे सोडुगा में साजा मने बेड़े का मीना जू बते कानियानो बड़े पतांगी लू पूंजी गोसी देनु बेड़े का मीना जू